Mercedes-Benz 124 кузов, соли барориш 91. Манин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. манин намуд асқафҳои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш автомат титроник ва инҷа CD-плеер дорад дӯстон. пробегаш 444 000 километр пробег. ва ин ҳолати салони мошин сиденияш лахтагин но аҳволи сидениҳо рӯйкашҳои замоновӣ кишидагӣ. ва ин ҳолати салони қафои мошин бисёр ҳолати салонаш хуб. мотор 250 сӯзишвориш дизел. расход чанд е? расходаш 10 та ва 100 та мегардад дӯстони азиз. манин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 35 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 617 00 93. Mercedes-Benz 191 кузов, соли барориш 90 дӯстон. манин намуди бернаи мошин. чӣ хеле ки дидесонед бисёр як намуди зебо. манин намуд асқафҳои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ин дохили салон дӯстон. коробкаш механик, инҷа магнитофон дорад. пробегаш 173 000 километр пробег. ёдовар мешавем сиденияш лахтагин дӯстон. кавуд. ва ин ҳолати салони мошин. боз инҷа люкам дорад. мотор 200 сӯзишвориш дизел. расход ин ҳолати мотори мошин. расходаш 6.5 литрда 100 километр мегардад. ва ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 50 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 862 10 00. Mercedes-Benz соли барориш 2000 дӯстони азиз. манин намуди бернаи мошин. комплектасияш элеганс. манин намуд асқафҳои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат D+. инҷа сентр замок дорад, магнитофон. пробегаш 359 000 километр пробег. шудагӣ ба фикрам. вайми капотми? ин ҳолати салони қафои мошин. сиденияш лахтагин. мотор 2.4 сӯзишвориш дизел. расходаш 10 тикиди 70-75 та мегардад дӯстон. манин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 45 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 772 78 74. Lexus RX 330 соли барориш 2000. намуди бернаи мошин дӯстони азиз. намуд асқафҳои мошин.
Hozir از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتر پاکت، سنتر زمک، коробкаш автомат. اینجا CD پلیر دارد، مانیتور، مایکروفون دارد، پرابگ. این هولت سالن ماشین دوستان عزیز. این هولت سالن قفای ماشین. اینجا باز لوکام دارد، مانیتور. Motor C, sözleşmeliş benzin, gaz benzin. قسمت ناو یک شده. Hüccatay science tekniki یک ساله. Расход چند تا گاز گیری؟ خود 70 تا میگردد. Расходش 10 تا گاز گیری 70 کیلومتر میگردد. دوستان این هولتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا میشود. با یادآور میشیم دوستان عزیز. ماشین که برتر میشود. مثلا اوپل های خیجبگ می اصل جی می نگم اوپل چای ناس کردی برتر میکردیم. تلفن برای معلومات 92 731 14 73. تویوتا کرولا ورسو سال برورش 2006. ماشین گشتگی دوستان کانی بادام به گشتگی منین 4 پخرانیکای پیش منین نمود بیرنه ماشین. نمود از کفای ماشین دوستان عزیز. کفاشندیم 4 پخرانیکای کفا. داخل سالن 4 الکتر پاکت، سنتر زمک، коробкаш مکانیکه. اینجا CD پلیر دارد. رویلاش لیفت. کلیتای استاپ استارت. پرابگش 176,000 کیلومتر پرابگ مولتیرل دوستان عزیز. این باز دو سیدینای پیش با گرفت سیدینی. این هولت سالونی کفای ماشین. سیدینیوش لختگی دوستان. موتور 2.2 سوزشوارش دیزل. расход چنده؟ расходش 7 لیتر که 100 کیلومتر میگردد. یعنی هولت موتوری ماشین. نرخ ماشین 70,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 943 22 21 92 638 79 12. سیشک الیگانس سال برارش 98. منین نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. منین نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتر پاکت، коробкаш مکانیکه. من اینجا CD پلیر دارد، سنتر زمک، پرابگ 262,000 کیلومتر پرابگ. این هولت سالن قفای ماشین. یادوارنشین سیدینیوش لختگی نو اولی سیدینیو روی کشهای زمانی کشیده ماندگی. باز اینجا لوکام دارد دوستان. موتور 1.8 سوزشوارش گاز بنزین. گازی یورو 4. расход چنده؟ 10 تا گاز که چنده میگرده؟ 10 تا گاز که 70-75 کیلومتر میگردد دوستان عزیز. و این هولتی موتوری ماشین. یادآور میشیم دوستان عزیز. حجتاش ببینید 1-3-4 ماه ماندگی هم آینه‌های سیاه شیشه‌اش هم اجازت مخصوصش. نرخ ماشین 80,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 98 783 33 31. مرسدس بنز اشکی سال برارش 2000.
Mani 6 pahlovnikoy pesh namudi berinash komplektatsiyash elegans deson. Hujjatosh ta mohi iyuni soli 2022. Mani namud az qafoy moshin. Qafoshandi ham 4 pahlovnikoy qafo. Hozir az dokhili salon baroy shuma ma'lumot bediyim. Dokhili salon 4 elektropaket, коробкаш автомат, титроник, вени ойначош электроника, CD плеер дорад, дута сиденьои пеша багреб сидени, центр замок, пробег 158 000 км пробег, мультирол, рулаш лифт. Мани холт салони мошин, сиденьош ҳам лифт, ҳам кожни сидени десон. Мани холт салони қафои мошин. Ҳар чори салонаш вай, абагрев сидени мана. Мотор 2.8, сӯзишвориш газ бензин, гази евро 4. Расход чамта? Расход. Расходаш дохили шаҳр бе 10 та газки 60 км мегардад десони азиз. Ин ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 90 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 918 29 12 99. Toyota Corolla Verso соли барориш 2006. Мани намуди берни мошин. Мошини гиҷо ако? Мошини шаҳр гуфтасиям. Мани ҳуҷҷатош десон иҷозати махсуси 1 соли надорад. Санҷиши техникиш ҳамин моҳи ноябр охираш ба тамом мешавад. Мани намуд аз қафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш автомат. Инҷа CD плеер дорад, калиташ старт стоп, пробегаш. Ҳозир пробегаш ҳам мефаҳмем десон. Пробег 89 000 км пробег. Ин ҳолати салони мошин, сиденьош лахтагин. Ин ҳолати салони қафои мошин. Мультирол, рӯлошам лифт. Мотор 1.8, сӯзишвориш бензин. Расход чамта? Расходаш 7.5-8 литр ба 100 км мегардад дӯстони азиз. Мани ин ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 75 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 93 31 11 78.